guys! Sayo pa kay guys, so nami diri o 609. Ha? 609 pa guys. Nami diri sa dagat kay nagkuan mi. Nangaligo mi. Akong sister og brother-in-law og 2 kids dayon nila. Og among chichay, chichay, chichay. Hoy, ayaw mo dira dito mo agi ah. Dong. Lagi. Tada kay diri guys. Ta. Gara gini irua oy. Guys. Hi. Pagkaiba video man na. Ajeng, alin Ajeng? Ha? Laksa daw. Ha? Picture namin. Sige, picture tako be. Picture. Oh, sige, picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bangon na si ate. Oh. Nami diri. Ay, kanang RG. Ay, kanaang Eureka. Bibing, klong-klong. Nami diri ni Dodong. Aplet. Nami diri. Oh. Ha? Ay, baliwasag. Kuo. Akong gikalot. Nya. Wala pa. Tawangi ko eh. Na, saan pagtabang ana eh. Si Papsi na. Hi, kon video. Na hi. Hi Eureka. Hi, Eureka. KL klong. Wina, Dodong og si Kuan nami dagat be. Mama to sila ka nakabaro lang kiin. Kan karin wala. Dali ra man gud kami. Yun sa ingon ni KL. Lang kiin ana si klong mami dili ra mami para maka kuyog ko. Pero hit mo mama. O papa masugo man gud na si papa manangit kay mo itom na sa daw. Ay, saan pa ba? Kung videoan, isa pa, wait lang. Ay, saan pa kung videoan? Guys, makita ninyo guys ang iro nga ilabay guys. Ilabay niyo? Okay, wait. Sige, go! Ikaw! Mama! Langoy! Chichay! Tara ka na, layo. Tara, isa pa. Go! Laboy. Hala! How's your feeling, Chichay? Maghaling ito, ang haling, paakon. Hindi, ang look siya. Nino na-look man ka? Kami sige na. Sige, lawin na. 1, 2, 3, go! Chichay! 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 Ala. Basta yan si. Alihato na dito ka. Og mura to guys sa mga event. Bye! Oli na mi guys. Agnaw sa muli na.
Uli na mi kay moadto na pod mi og Harbor Lights Hotel. Ito na mi Harbor Lights Hotel karon guys. So muli na mi. And to drown today.